Bonjour dans cette capsule didactique. Dans cette capsule-ci, on va se focaliser sur un savoir-faire, la construction d'un diagramme ombrothermique. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me filmer pendant que je réalise un, dans les mêmes conditions que vous devez le faire sur un papier millimétré, par exemple en examen, en classe ou bien en évaluation. Donc soyez bien attentifs, mes élèves. Très bien. Alors, afin de déterminer le climat d'une région, on réalise le diagramme ombrothermique. Donc, les données climatiques se représentent sous forme d'un tableau qui fournit les 12 mois de l'année, les 12 températures moyennes mensuelles, ainsi que les 12 précipitations mensuelles de la station considérée. Alors, prenez s'il vous plaît un papier millimétré et suivez avec moi les étapes de la réalisation d'un diagramme ombrothermique. Très bien. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner un axe des ordonnées, un axe des abscisses, les محور الأفاصيل, et on va porter sur cet axe les 12 mois de l'année. Très bien. Donc ici, comme vous voyez, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Soit une échelle de 1 cm par mois. يعني كناخد 1 cm لكل شهر في papier millimétré ديالي. On doit centrer l'initiale des mois sur chacun des segments de 1 cm. بمعنى خاصني ناخد la première lettre de chaque mois ياك ونكتبو تحت التدريجه نيشان ما نكتبش الوسط نكتب تحت التدريجه علاش حيت غادي نرسم نقاط وغادي نمثل النقاط باش نرسم واحد المنحنى. Très bien. Donc la deuxième étape, on va dessiner deux axes des ordonnées. جوج ديال المحاور ديال الأراتب، واحد على اليمين واحد على اليسار. Très bien. Donc les températures seront à gauche et les précipitations seront à droite. Les températures sont représentées en degrés Celsius, bien sûr, et les précipitations en millimètres. Alors, à ce stade, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il est important de respecter les deux règles suivantes. Le zéro des températures sera au même niveau que celui des précipitations. تفهمنا صفر ديال درجات الحرارة كيخص يكون في لو ميم نيفو في نفس السطر مع الصفر ديال التساقطات. مزيان. Deuxièmement, l'échelle des précipitations sera double de celle des températures. بمعنى l'échelle اللي غناخدو في les précipitations avec les températures خاص تكون les précipitations en double des températures. Par exemple, خديت هنا 10 في les précipitations غناخد هنا 5 في les températures. خديت par exemple 20 ensuite غناخد هنا 10. يعني دائما les précipitations كيكونوا en double. Les précipitations égale le double des températures. تفهمنا؟ مزيان. دابا غنمشي la troisième étape اللي هي on va passer à la représentation. Donc هنايا عندي la quantité des précipitations mensuelles اللي هي كمية التساقطات الشهرية، وعندنا les températures moyennes mensuelles اللي هما المعدل الشهري لدرجات الحرارة. هادشي اللي كتلقاو déjà في le tableau هنايا représenté. Donc ensuite on va passer à la représentation des températures, bien des 12 points. Donc هنا puisqu'on a 12 mois, يكون عندنا 12 points de température. Très bien. Donc on procède, bien on commence la représentation de la première valeur liée 7,4. Donc remarquez avec moi ici
دونك غنقلب هنا على 7,4 غنديرو لا ميم شوز سور بابي مليمتري. غنقلب على 7,4 هنايا وغادي نمثلها على شكل نقطة. دونك هنايا il est représenté en rouge. Donc je vais représenter les températures en rouge. Et puis فاش نسالم les températures je vais représenter les précipitations en vert باش هنا ما يكونش عندكم واحد الخلط ديال المعطيات. Très bien. Alors, je vais représenter la première valeur, très bien. Donc, on va passer à la deuxième valeur. Il y a 8,6. Voilà. On passe à la troisième valeur ensuite. Il y a 10,6. Et puis, on va passer au reste. Très bien. Donc, درنا التمثيل ديال النقط كاملين لي فالور دو لا تمبيراتور. هنا شوف فاش كنكون كنخدم لي تمبيراتور كنسى لي بريسيبيتاسيون j'oublie l'axe des précipitations. D'accord? Donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr relier entre ces points par quoi? Par un trait en rouge اللي هو هذا واللي كيعطيني la courbe des températures moyennes mensuelles de la station. Très bien. Alors, maintenant, on va faire quoi? Maintenant, on va préparer l'axe des précipitations. Très bien. Alors, c'est un axe vertical, bien sûr, qui va se placer tout naturellement à droite, puisque les températures occupent déjà l'axe à gauche. Très bien. Donc, maintenant, on va représenter les valeurs des précipitations de la même façon qu'on a fait pour les températures. Alors هنايا عاوتاني فاش كنكون كنخدم لي بريسيبيتاسيون j'oublie كنسى l'axe des températures باش ما ندوخش راسي. j'oublie l'axe des températures. Très bien. Donc on va commencer par la première valeur اللي هي 97,5. ها هي مثلتها هنا. علاش غادي تقول لي هنا لا راه ماشي 97.5 راه كدا و40؟ نو راني ما كنخدمش بهاد لاكس كنخدم بهاد لاكس هذا. دونك الا جيت شفت هنايا فوالا نيشان ها هي 97 كندير الاسقاط على لاكس اللي فيه لي بريسيبيتاسيون التساقطات. فوالا سالينا مع لا بروميير فالور. جو باس على دوزيام فالور اللي هي 99,1. دونك ها هي مثلتها هنا. ensuite la troisième valeur 106,3 ها هي. Très bien. Et puis la quatrième valeur il y a 93,7. Donc ها هي مثلتها قمت بالتمثيل ديالها هنايا. Et puis le reste des valeurs. Voilà. Donc غادي نمثل كاع les valeurs بهاد la façon. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va relier entre ces valeurs par un trait. وغنحصلوا على ايش؟ على لا كورب دي بريسيبيتاسيون ou bien المنحنى التساقطات. تري بيان. دونك كيخرجوا لي على هذا الشكل كيكون منحنى لدرجات الحراره في ارتفاع وكينخفض عاوتاني. ensuite هنا كيكون مرتفع منحنى التساقطات وكينخفض ليا في لي موا دو جوان جويي اوت في لي موا ديال اللي كيكون فيهم الصيف اللي كتكون فيهم درجه الحراره مرتفعه. بيان سور التساقطات غادي تنخفض وكترتفع عاوتاني منين كيبدا الحال يبرد. Très bien. Et donc comme ça, on va avoir un diagramme ombrothermique bien clair et net. Donc la méthode est très simple. من بعد هاد le diagramme ombrothermique il me permet de quoi? Il me permet de déterminer deux périodes. La première période c'est la période d'humidité اللي هي فترة الرطوبة بمعنى la période أو الأشهر اللي كيكون فيها الجو ممطر يعني كتكون l'humidité. Elle est caractérisée par une grande quantité de précipitations et des températures faibles. Donc les caractéristiques ديال هاد la période شنو هما؟ هي أن les précipitations كيكونوا مرتفعين و les températures bien sûr يكونوا منخفضين. دونك دائما في الأشهر اللي كتكون باردة جانفيي فيفريي مارس افريل ماي عندنا هنايا حتى الماي ولا مي ماي يعني النص ديال ماي. عاوتاني هنا
سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر كيبداو لي بريسيبيتاسيون طلعوا لا تمبيراتور كتنزل. تفهمنا؟ دونك هي فترة رطوبة تتميز بارتفاع تساقطات وانخفاض درجات الحرارة. من بعد كنمشي لا دوزيام بيريود اللي هي لا بيريود دو كوا، لا بيريود d'aridité ou bien de sécheresse اللي هي فترة القحولة ou bien الجفاف caractérisée par une augmentation des températures. bien sûr هنا غيكون العكس، دونك غتكون عندي une augmentation de température et une faible quantité de précipitation. دونك فترة القحولة الجفاف تتميز بارتفاع درجة الحرارة وانخفاض التساقطات، واللي كتكون في الأشهر الساخنة من السنة اللي هي هنا في هذا المثال ابتداء من ماي، يعني من منتصف شهر ماي حتى المنتصف تقريبا شهر سبتمبر. يعني كشادة ليا هنا شحال؟ 1 2 3 والنصف اللي هي 4 أشهر. فترة الجفاف هنايا كتشد ليا هنا في هذا المثال 4 أشهر، دونك من ماي حتى مي سبتمبر، دونك عندها جوان جويي أوت اي مي سبتمبر. تري بيان، دونك هنايا كنوصلوا للنهاية. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي بون كوراج.